kayo, Avila? Wait lang. Wala. Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. All right, good morning. Once again, good morning, everybody. Amen, sir. Before anything else, i-check sana ko inyong attendance. Aguhar? Wala pa. Alvarez? Present, sir. Asma? Present, sir. Avila? Banluta? Bayakag? Kabagti? Present, sir. Cañete? Coronado? Wala pa. Cortez? Dalisay? Wala pa si Dalisay. Nag-shooting pa ni. Delgado, wala. Dinero. Evangelista. Ferraris. Nato bagong sulod si Ferraris. Now. Fernandez. Wala pa si Fernandez. Sherika. Natin si Sherika. Gulanes. Nicolas. Nahugas na yung plato si Jeno. Miras. Wala pa po. Perez. Kia. Wala pa. Ribayla. Surigao. Talo. Togonon. Wala pa si Josil. Alright. So, tanawon sa nako inyong exam result di kay last time I check, Jesus Christ, unsa man to inyong grade? Bagsak. Dili man ninyo makita ang score, no? Makita man, sir. Ay, makita ang score, ang result lang ang dili. Oo, sir. PW. Siya, pila may passing ato, sir. Kuan man to? 25. Yay. Dito? Oh, si Coronado, what happened? Delgado, Dinero. Lisod kayo mo exam, sir. Uy, Si Lisod. Nga naara man to tanan sa kuan. Kung namino So, lang. on time, kay good, ang sir. isa ka pangutana, sir. Dagan kay, answer? Nagkag-answer. O Yes, si sir. Rebaila, wala pala gini nag-take. To Goddard. Na-short good sa oras, sir. Ha? Short daw sa time, Short sir. good sa oras. Nga naman. Short ba ito sa oras? Pila ganito ka minutes? 25 25 minutes, sir. lang, Tapos sir. 37 items. Tapos 37 items. Oo. So, kuan. 25 minutes. Oh. Kinsa highest? Oh, Avila man gani ang pinakadako ah. Wow! Si Talo kaya sa Ay, anak si sa Talo quarter di ay, kay si Talo. Ganun kabalo ka na si Talo. Ha? Nagpahambog man na siya sa mua, sir. Na mao ni iyang score. Baga kay Uy, wala, Brown. good, uy, sir.
Oy, pero Avila, nakaisala. Siya maong sala, sir. Pa-secret. Ay, pakuan ka ba? Walang, as if walang alam ba? Kasi mo Sir, sala, Nay. ambot lang, sir. Si ambot lang. Ngayong di man maka-login maka-create og account si ano. Ay, ka na. Doon na yan ang amigo, sir. Sir, ambot ka, diba, sir, ano man ko, sir. So, ang pinaka-first na ko, sir, kay naka-login ko. Kanya Ah. katong pagka-second, sir, kay ano ko, hala, nakalimot ko sa kong password og sa ako. Kanya, sa nangawat ka og kong code. email. Ya, tingalak, gulo, sir, uy. Ya, tingalak ko, sir, gitry na ko og kanang register. Unya, naka-register ko. Unya, margihuna-huna na ko na, pwede din maka-register usab, ano. Ya, tingalak ko, sir. Pag nagareklamo na si Krisa, sir, nga, ano daw ang kuan, anong dili daw siya ka-register niya. Kuan daw, iyang, iyang code daw, sige, gigamit na. Nakulbaan ko, sir, kay, lo, ikaduha na ba ko na-register? Oh, no, naguha ka code ni Krisa. Feel ko, sir, kay, marag ana, sir, pero dili to tinuyo, sir, uy, gosh, yung, wala po na ako to na-answeran pa kay Krisa, sir, uy. Ni-login lang, ay, register lang jud ko, sir. Nakatawag gani ko, sir. Mantugtog, sir. Ni amin ko sa iya na. Alasang, murag, imuha atong code akong nagamit ba kay natingala ko, nakaregister ko, sab na. Dili na di, pwede ba sa nagamit na ang code? So, sa to pa, wala pa nagamit. Sorry kay sir. Na problema si Krisa, no? Kay kinsay nangawat sa ihang code, no? Gani, sir. Nitugan man dahil ko sa iya, ha, sir. Kanang, maragi, ano na jud na ko ba na ako to kay natingala gani kung ano nakaregister Oh, ko ikaw, sa dito dahil kay duha ka ako jud eh, sir. Klaro kay Althea, sir. Oh, duha ka book registration ni ko ay to ara. Moong salarin. Kaya nga duha ka book registration ani. Nalutang jud ko atong kuha sa code, sir ba. Pareha mo gud, sir, A. Palusot ra jud ka jud. Nangawat ka jud. Hala, laina po, sir. Uy, alangan, wala ko, ay, di na ko ni paansirin si Krisa. Gitrider ni mong friend. Ni dili po, sir. Uy. Sorry, sir. Sa iya ka mag-sorry. Nag-sorry na ko sa iya, sir. Uy. Kay, marag kabalo, nagabalo naman dyan ko na ako, ajud dun sala. Ay, okay, nakabalo ka. Ngayon mo itong sala. Yes, sir. Anyways, supposedly, we will have kanang checking today for your partial output ng inyong system. Are you ready ba? Ready? Nay, nabuhat, wala. Ano si Jean? May progress sa mo, sir, pero not sure pa. Ano, Wala. si Jean lagi, kay duha lagi ka buk niya picture diri sa ako. Duha ka buok ang parang ay sa phone ng isa. I see. All right, so but sige, I'll move it sa kuan sa Thursday na lang para madagandaghan ang progress pa lang sa amo, sir. Nang lisod kami. I'll move it on Thursday and we'll have a short discussion for today because remember, I told you last time that you have to sa beginning of our class katong sa sugod pa jud katong first meeting nato that we will be you will be creating a literature review with regards to kuan kanang health information management or mga systems involved in health information management. And kanang I will just discuss today kung unsaon pagbuhat sa literature review. Then that is kanang individual na siya na project. So, and kuan na siya. I'll be checking the
mga plagiarized content ana. So you really have to kanang kuan to rephrase everything. Now later I will give the instructions kung unsa dapat ang inyong ibuhaton o literature review. Yes, Julius, what's your question? Yeah. Yes, yes. Oh, Althea, unsa man? Di ba, What sir, was naman kay isa ka submission, sir, naman kaning group assignment in terms yeah. sa kanang murag sample documents or reports, sir. Wala pa man ni update sa atin ni Tugonon, sir, pero naga remind ko, sir, tapos murag wala pa atay nahatag iyang ate, sir, ba? Manang Oh, wala asa pa man? mi kapasa hantod karon. Oh, ingnan to si Togonon. Kay Sige, pwede ra sir. na niya kung ano niya ang ate Sige, sir. Thank you, sir. Oh, wait lang. Feeling na ko ako ang hinay ang internet. Putol-putol akong audio. Dili man, sir. Akan. Basi ako putol-putol. Hello. Yes, Alvarez. Same lang. Putol-putol ko sa inyo ha. Feeling na ko hinay jud ang internet karon. Okay lang ka sa kuha, sir. Sa imo ha po diri sa ako okay lang man po. Ulan man good, yes. Ulan man good. Anyways, so again, we will be discussing literature review today, not related to health information management, but kung unsaon pagbuhat sa literature review, which is one of your major requirement sa kuan ninyo, sa kanina na subject ninyo. Alright? So, again, you are tasked to create tawag nito, literature review. It is individual. So, ibig sabihin, no copy-paste, tani ka mahitabo. And even, copy-paste, gikan sa online, paingan sa inyong papel sa akong submission, dili pwede because I'll be checking the plagiarism of your work. So, dapat it must be 100% original. Or at least man lang, 80% original. So you need to rephrase everything na inyuhang mabasa. Alright? So later I'll be giving you the task kung unsa dapat inyong buhatan dito sa inyuhang literature review. But I Okay ra, sir, believe, dili 100. 80, sorry, 80 to 100%. So ibig sabihin, the plagiarized content would be kwan lang, at most 20. 20%. So, kasi sometimes mo check man gud ning plagiarized kanang checker o kanang even kanang Dili related, sir. nag-enumerate gani ka tapos kanang tan-awon niya as one kuan na siya, one plagiarized content na siya. Unsa to, Althea? Nay uban, sir, na though kana ganing ikaw jud manually nga nag-type, sir. Matingala ko, sir, kay na plagiarize siya kay kanang nalan siya murag certain line, sir, ba murag phrase Oo. gani, sir. Na O kaya ano nga. dayon niya. Niya dili pa jud related ang topic. So, that's why you need to rephrase. Kailangan ninyo i-rephrase to siya. Okay, sir. Kay kuan. So, asa cancer, unsa ni? Sa inyo haning research dati? Althea, katong nag-plagiarize content pa ka? Checker? Wala na si Althea. Kuan, sir, pero may man ako kanang murag ma-experience, sir. Gani, nganong kuan man nimo ang plagiarized content? Nade kay checker? Kuan lang, sir, nagapakuan lang ko sa akong classmate. Kinaman siya Grammarly. Para kanang dili na kuan, sir, ba? Alright, so Grammarly lang pod ang ako ang gamitan. Yes, sir. Sir Beltran, na. Yes, ako mag-provide. I will have my Grammarly. You just have to submit. Tapos ako nang magpadagan dito
sa kuan, tanawon lang nako kung unsa tong mga content na plagiarized. Okay, so wait lang, I'll open my presentation. Asa man to? Graduates. Wait lang, so I'm pretty sure na nakabalo naman mo aning mga literature review na ginatawag nato, di ba? Nakasugat na ba mo ani? Sa inyong research? Oh, yes. Sa senior high ninyo. Recap na lang. Alright. So, just like writing articles, di ba? O RRL, Review of Related Literature, but in I don't know if the practice ninyo nung senior high ninyo is kanang kuan, kanang pang sa capstone, no? Sometimes kasi ang common practice in review of related literature is kuan siya kanang by sections, sections na to ang review of related literature. Let's say for example, topic of, let's say for example, health informatics. So ngita kag mga articles pertaining to health informatics, tapos kita na po web development. So another subtopic na po doon siya. Kita na po kag mga articles on kanang kuan on web programming na contents. So dali lang when we are creating kanang tawag neto kanang RRL sa ato ang mga capstones or sa inyo ang capstones. No, kay by sectioning lang man na. But the problem is if we are writing articles na, because when we write an article, we need to weave. Kailangan na itong itahi-tahi ang ato ang mga kanang kuan, ideas, no? Ang ato ang kanang concept para kanang when ang reader magbasa sa inyuhang mga articles na siya'y kanang total understanding sa kung unsa man tong inyuhang mga gipangbuhat, no? So kailangan na nimong itahi-tahi. What's the meaning of tahi-tahi? So dapat kanang ang each paragraph kay related yun na siya from one another, unlike with the review of related literature na to mga hala pilit-pilit lang ta kay naka subsectioning man tong naa dito sa ato ang mga documents in our capstone. But kung article na siya, medyo lahi na siya, no? So kailangan na natong kanang kuan, kailangan na natong kato nga dapat the continuity, the flow of ideas kay naa jud didto masabtan ni reader ang pagkasunod-sunod sa kung unsa man tong naa. Alright, kung unsa man tong gusto nimong ipahiwati. So I will be discussing today kung unsaon ninyo pagbuhat sa isa ka literature review. Asa na tong PowerPoint na ko. So actually, para i-ano na ninyo, you can start doing this one. Wait lang ha. All right. So, what's literature review, DI? A literature review daw is a collection of all the scholarly writings on a topic. So, when we say scholarly writings, so unsa man ni siya? So, these are articles nga
mga capstones, capstone papers, dissertation papers, books, alright? Mga kanang journals, mga conference proceedings, no? Kadtong katong mga makita nimo na naay credibility ang isa ka authors. So, mga news clips, no? Mga magazines, mga newspapers. So, kadto siya, kay pwede nato itong mahimong mga, kato ang mga examples of our scholarly writings na ginatawag na to. It is not advisable to use mga web contents such as mga websites nato, no? Copy paste lang ta sa kanang kung unsay naa sa websites mga makita nato. It's for example, mga blogs, mga Wikipedias and many others. So it is not advisable na gamito na siya as part of your literature, no? Kay especially kanang mga wikis, di ba? Wikis, anybody can edit the content of the wikis. So, dili ma-trace na to kung legit ba ang mga information na dito, dili na to makita kung kuan ba ang author ato. Kanang credible ba ang author. So, yun siya. So again, pwedeng books, articles, journals, proceedings, no? Mga dissertation papers, capstone papers, pwede to siya. Alright? So, actually, a literature review looks like this. Kaning inyong makita dire. So, literature is actually a network of articles. So, network of articles daw na siya. So, assuming that we have here major works na daw A, B, C, and D na paper. So, na ay that's the major works nga nakita nimo. And then the gray nga mga kuan, mga rectangle, so these are studies that respond to or build on the major works. Ano ibig sabihin nun? That these are another articles, no, that could either support or kanang contrast or disagree sa kanang major works nato. So duha lang ang posible lang jud nga makita nato sa mga kaning kuan na ni, kaning mga gray areas na ni sa another articles. So kung naa kay major work, kung naay as isa pa ka papel na pwedeng mo contradict ato na papel na to sa major work or mo support ato na major work na to, so mao tong another literature to siya. So ibig sabihin, that's why it became a network of literatures. Ang isa ka network of papers rather. Ang isa ka literature review. Alright? Kay kuan man. Kay pwede that in one article, pwede siyang support sa major article A, assuming, tapos it contradicts naman the ideas and concepts presented sa major article B. So, yun, ana siya. So, ibig sabihin, that's why the literature review is actually parang web of mga articles na siya. So, connect lang na silang tanan na. So, that's why, when we write an article, naatay mga citations na ginabuhat. No? We give credits to the ideas and concepts coming from other authors. So, mao na siya, and it creates one the one literature. So, ang misconceptions man nga kuan nato na 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 common sa atua is that a literature review is actually kuan lang na siya, copy paste lang na siya sa laing work, or sometimes we miss nga citing the authors, giving credits to the author. So kana siya mga common practice na nato.
na dapat dili na to buhaton. So literature review is not just simply copy and pasting kanang ideas and concepts coming from different users. Dili yun ana si literature review. So, a literature review daw is a comprehensive summary of previous research on a topic. So, when we say comprehensive, it is actually complete summary. But again, this is not just a summary. No, later we'll discuss the kanang steps di ay, no, kung saan pagbuhat si literature review kay dili lang man siya summary. It surveys scholarly articles, books, and other sources relevant to a particular area of research. So it creates a landscape for the reader, giving her or him a full understanding of the developments in this field. So kung basahon na si article na imong gibuhat or the literature review na imong gibuhat, then the reader will have the idea na karon kung unsa di ay tong imuhang gustong ipasabot sa iya ha. Because if it is just a plain summary, comprehensive summary of other researches, tapos copy paste lang nimo, and then walay kanang you didn't create relationship between summaries or among summaries, so kuwan siya. Parang nagbasa lang ko, tapos another summary na po, gibasa lang po na ako, and then dili si reader maka-create og unsa na connection sa paragraph 1 or summary 1 sa summary 2, summary 2 ug sa summary 3. So kanang mga ingon ana. So parang gibutang nimo sa situation ng imuhang reader na siya na lang mo bahala to create links between summaries or among summaries. So dili ingon ana ang atuang literature review. In writing the literature review daw, the purpose is to convey to the reader what knowledge and ideas have been established on the topic. So anong ibig sabihin? That ipahibalo daw nimo sa reader sa imuhang reader. So katong sa nagbasa sa imong article, kung unsa na daw tong mga knowledge and ideas nga na develop na sa kanang imuhang topic or na-establish na sa imuhang topic. And what their strengths and weaknesses are. So ipakita nimo ang mga strengths and weaknesses. Sa katong knowledge and ideas nga na related sa imuhang topic. The literature must be defined by guiding concepts. So, unsang guiding concepts na to? So, that is your research objective. So, basically, ang research objective, kung sa imong thesis or capstone man, so katong objectives of your capstones. Or, kung sa kuan nato, sa kanang pareha lang aning mga course assignments, because this is what I'll be kanang kuan sa inyo ha, requiring is just a course assignment. Kung unsa tong gusto ang gipangayo sa inyong course assignment. So, mao tong inyong guiding concept. So, of course, dili man ka magpatakag sulat nga wala na di ay siya sa kanang objective nimo or sa problem nga gipangayo or dapat solbo nimo. So your guiding concept must be your research objective if you're doing your research or your kanang kuan capstone, the problem or issue you are discussing, no? So or your argumentative thesis if you're doing your thesis. It is not just a descriptive list of materials available or a set of summaries. So mao na ni akong ginaingon pa kagit earlier na it is not just a summary or a simple copy and paste. So your literature review must be something like this. Di ba kaganina we discussed already what a literature is. So naa na to. So unsay added kung naa na kay literature review? So naa na kay your own ideas. So ibig sabihin, so aside sa summary, no, the strengths and weaknesses of each articles na
So sa tanang mga nabasa nimo, so you will have to formulate your own idea based sa imong own understanding of the articles you have read. So kadto siya mao na tong isa ka literature review. Alright? So mao na to ang isa ka literature review. So naa na kay own understanding, interpretations on what you have understand. Alright? So, actually, the literature review, kay pwede nato siyang tanawon as part of the larger work or a standalone work. Anong ibig sabihin when we say part of our larger work? So, ibig sabihin, katong mga review of related literature nimo, kung nakay isa ka paper na sections, isa ka section lang. So, ang literature review, parihatong review of related literature nimo sa imuhang capstone or sa imuhang research, 'di ba? Chapter 2 man na siya. So kana siya is just an example of part of a larger work. Parte lang siya sa dako nga papel. Alright? So ibig sabihin section lang siya dito or kuan lang siya dito kanang chapter lang siya dito sa imuhang papel. So that's part of a larger work. And it could be a standalone work. Anong ibig sabihin naman ng standalone work? So ibig sabihin, kuan lang siya. Kanang isa lang siya ka papel na ang kanang papel nimo is just about a literature review lang jud. So, mao nang inyong buhaton. Alright? Then, napunta, pwede po daw nato i-view as selective or comprehensive naman siya. So, it has something to do with the content or the topic niya atuang pagabuhaton. So, when it is selective, so ibig sabihin, the topic or the content is identified, no? So, ibig sabihin, the scope is smaller, no? Gamay ang scope niya. So, ibig sabihin, your research is bounded. Kay kuan man siya, kanang selective man siya. So, naay particular topic or content nga gina-discuss. So, that is your course assignment. Na example is just a course assignment. So, ibig sabihin nun, course assignment siya pag selective tapos standalone work siya. So, which is, that is what you will be doing. Alright? Muna inyuhang buhaton sa inyuhang kuan, sa inyuhang tawag nito, sa inyuhang literature review later on. So, pwede po daw comprehensive. So, when we say comprehensive, the scope is much bigger. Why? Because it is comprehensive nga. So, for the details are complete, no? So, kompleto na ang details na to. So, good sa the broad concepts hangtod mag-anak-anak man siya sa imuhang mag-anak-anak man siya para mo ma-detalye pa nimo tanan ang isa ka particular topic. Alright? So, ang tawag naman ato kay review article. Usually, kaning mga review articles kay kuan na siya. Kanang ginagamit na siya in medicine, kanang mga ingon ana. So, naay certain topic, no? Or naay kanang isa ka broad topic na isa ka broad topic tapos himay-himayon na nimo siya into details. Isa-isaho na nimo ang iyang mga parts tapos buak-buakon man na nimo hangtod nga comprehensive ang imong discussions. No? Kumbaga, kung nag-discuss ta o kung nagbuhat kag review article regarding health information management, magsugod kag unsang health information management, unsa tong mga classifications of health information management. So for example, there are 2 classifications. Tapos sa isa ka classification,
ikuan pa na nimo, mga sub-classify pa na nimo. So in every sub-classification, i-discuss nimo individually. Alright? Tapos sa pikas na pod, discuss na pod individually nimo, so on and so forth. So parang it's a detailed discussion of a certain topic, broader topic. So that is a review article na ginatawag na to. And that is just also a standalone but comprehensive, detailed. So sa kuan naman, comprehensive and part of a larger work, mao na siyang mga theses and dissertations na to, capstone na to, that ang literature review is just part of the chapter. No, katong chapter 2 na to, katong review of related literature. Again, kani siya, medyo dali na lang ni siya kay mga subsections lang nato ang mga topics ani para it is just like kuan lang siya. Kanang para lang siyang summary lang na siya, dili na kayo na siya, kinahanglan pa natong tuhog-tuhugon pa kay sectioning naman ang tirada karon. Alright, dili naman isa ka isa ka kanang kasi tawag ni isa ka sulatan tapos nga kompleto na tanan. So mas dali naman karon kay subsections naman nato. So that's part of a larger work and comprehensive. And pwede po part of a larger work pero selective. These are common with our mga journals, no? Kanang mga journals na to. Para lang a journal is just like a thesis dissertation capstone ninyo, but kuan lang na siya, mga 5 to 6 pages long lang na siya. But the paper, naalang gihapon na siya, mga sectioning na nahitabo or mga chapters lang gihapon. So, usually, ang literature review in a journal, kay makita nato sa mga introduction, in our introduction, or pwede po na siya naas atuang, kanang naapo na siya separate section nga literature review, pero shorter lang lagi gihapon na siya, selective. Alright, so dira. Pero again, ang ato ang focus would be this course assignment, selective and standalone work. Darita sa course assignment, which is mo na inyong buhaton because again, ang major task man ninyo, di ba, ang major task jud ang course outcome should be, one is dapat maka kuan man mo, create og literature review pertaining to kanang health information management, and the second one is katong makabuhat mo isa ka health information system. Alright? So, mao man to ang focus ninyo. So, at least man lang, para this is in preparation of sa inyong capstone, at least makabalo na mo kung saan pagbuhat siya. So, these are the steps sa pag-review. No? So, una is to describe. So, i-describe muna nimo ang topic. So, ibig sabihin, you have to define. No? You have to kanang you have to enumerate makaron. Alright? So, you have to provide meaning sa kung unsa man tong or introduce your topic, no? So, describe sa nimo kung unsa na siya. Then you have to summarize. So, i-summarize nimo ang mga articles nimo na nakita na related. So, you will have to create summary. After creating a summary, so pwedeng first paragraph, i-describe nimo kung unsa to siya about. Second paragraph, mag-create na kag summary ato na article nito. The third one is sa isa ka papel ni siya, pero again, ang review of related literature is collection of kanang kuan na siya, mga articles. Then you have to, the third one, so gi-summarize na to nimong mga articles nimo. The third one is you have to compare and contrast. Anong ibig sabihin ng to compare and contrast? So, ikumpara nimo ang isa ka article, i-compare nimo sa PICAS. Unsa man ang ilahang what are their similarities? What are their kuan naman differences? So, kani si article A is similar ni siya kang article B in terms of, so unsa man tong mga magkapareho sila. And it is
magkalahi po siya in terms of, ingon ani po na nilahang kanang pagkalahi nila. So you have to critically evaluate, no? Kailangan nimong i-evaluate sila. Then you have to analyze and then you have to organize para ang inyong literature becomes isa ka papel. Alright? So there are 3 ways to structure your literature review. So this is how to write your literature review. So natay mga diagrams diri. So una, so kaning inverted kanang triangle na ginatawag nato. Unsaon daw nimo pagsulat sa imong literature review? Kaning inverted triangle, this is kuan ni siya. Excuse me. This is applicable katong mga nagabuhat kag mga introductions sa imong papel. Okay? Try to discuss from broader concept paingon sa specific. Anong ibig sabihin nito? That kanang sa imong papel, when you write it, try to look for kung ang imong topic is let's say for example kanang ang imong topic is object-oriented programming, halimbawa lang. Object-oriented paradigm, let's say for example. So what would be your discussion first? So probably you will discuss pinakauna kay broader man siya, no? Pinakauna kay kanang types, probably magsugod ka define sa programming languages, tapos classifications, tapos discuss the paradigm sa programming, tapos di ba na object-oriented paradigm na ay katong kanang structural paradigm. So discuss nimo what is structural paradigm, tapos discuss nimo unsang object-oriented paradigm, provide kag example sa object-oriented mga programming languages under the object-oriented paradigm, tapos discuss na ka sa specific nimo. Let's say for example, imong discussion today kay Java programming applying katong object-oriented paradigm. So dito na ka magsugod, dito na ka mag-discuss. Alright? Pero common din siya, makita, I'll just give you an example later sa ako ang papel, sa ako ang dissertation. So, pero this is just an introduction, medyo, dili na siya applicable sa inyuhang buhaton. Alright? Dili na siya. So, ang mas applicable pa ang inyuhang buhaton sa sa kaning 2 and 3. Pero eventually, pwede rin din pwede rin siya ninyo i-apply sa pag-create ninyo ng introduction. Pag-create ninyo ng introduction, no? Kaya dapat na mo yung mga introduction niya. Dili man mo diretso that discuss lang mo og kanang specific topics, no article, diretso copy-paste lang mo. You have to introduce pa man your topics. Actually, magamit na siya. Later I'll just present to you my example. The second one, so this is now, kani siya, morning magamit ni, kani dyan siya, ang content sa inyong course assignment later, magamit din ninyo siya. So imagine, assuming kaning 2 and 3, maklaro ba ninyo ang mouse pointer? Klaro ba ang mouse pointer? Uy, nawala na. Uy, anyone? Dili ko makabasa sa comment. So, Dili, sir, dili. ay, wala. Wala yung mouse pointer makita. Pakyas. Wala, sir. Alright, sa number 2. Tanawan ninyong number 2. Say nakita ninyo sa number 2.
Murag Venn diagram, sir. Unsa daw? Kinsa man to si Talo to? Sir, murag Venn diagram. Ayan, sir. Venn So, diagram. So what's in the Venn diagram di ay? Kadtong na ay mga nag-overlap na contents, no? Ito mo ng Venn diagram, di ba? So, assuming you have 3 articles here, nakay tulok articles. So, nakay tulok ka papel. Alright. So, first thing imuhang buhaton, so let's say for example, kaning pinakauna, kaning nasa left side, upper left side nga circle. So, this is one article, article A, tapos you have the second circle, kaning nasa right side naman, article B, then kaning nasa bottom is ang ikatulo. So, article C. So, what you will do is create a summary of article A, tapos create a summary sa article B, tapos discuss kaning nag-overlap nilang duha. Kinsa man ang nag-overlap nilang duha, kaning color, unsa man ni orange man ni something. So, kana siya i-discuss ning unsa man ning nag-overlap diri. Duha lang na kabuok ang discussion nimo sa nag-overlap. Una, kung naa sila'y similarities. Ang overlapping dira could be similarities or could also be the difference nila. So, i-identify nimo, i-discuss nimo ang unsay kapareho ni article A o ni article B. O unsa ang kalahian ni article A o ni article B. So, yun yung first nimong buhaton. After that, discuss ka naman the article C. Summary of article C. Kuhaon na pud nimo karon ang differences o similarities ni article C o ni article B. At the same time, kuhaan po nimo ang i-discuss po nimo ang similarities article B of the article C of the article A. All right? The last part is kaning naa sa tunga. So mao ni siya ang gi-share nilang tulo ka articles. So ibig sabihin, dira nimo i-discuss karon on the last part sa imuhang literature review ang similarities and differences among the 3 articles. So, mao tong last nimo na discussion. So, kung yun, ani ang imuhang pagbuhat sa imuhang literature review. Alright? Kung yun, ana, pagbuhat sa imuhang literature review. The third one is this puzzled na kuan ni na style. So, unsa naman ni kung puzzled style? So, unlike with kaning number 2 kay medyo tasky gamay kay everything kay tagaan ni mo og relationship, di ba? Pakuan siya, everything. Kani naman, medyo dali lang ni siya compared to number 2. Si number 3, why? So, assuming you have 4 articles here, ang imong buhaton, the first article, kay kuan. I-discuss, i-summarize nimo. Tapos, i-relate nimo sa second article. So, to relate the first and second article, mo, naghihapon to siyang ipakita nimo ang similarities and differences. So, na kay second article. Si second article, i-relate nimo sa third article. Si third article, i-relate nimo sa fourth article. Si fourth article, i-relate nimo sa first article. Mura na gud gihapon siya kaning number 2, the only difference is wala na ning naa sa tunga ni 2. Alright? Wala nang discussion sa tunga ni 2. Okay? So wala nang discussion sa tunga nito. So basically, ingon ana ang dagan sa when we write your literature review. So I'll give you an example. Sa pag-create ng introduction katong sa number 1, I just stop presenting.
Dali lang ha. Asa man to? Ang pag-create og introduction, kay kuana siya, mas makatabang when you are creating a literature map na ginatawag. So we have a literature map na ginatawag. So this is an example of a literature map. So this is a literature map. This is actually a literature map sa akuang dissertation. So, unsa man ning literature map? Mao ni siya ang mga topics na na-create na identify nako sa pagbuhat nako sa akuang dissertation. So actually, ang akuang topic jud focused here. Kaning local outlier o kaning k-means, chemedoids, Clara, kaning tulo, actually tulo lang, wala na nako ni gilabot si Clarence. Kaning tulo, tapos outlier o performance measure kana siya. Pero kaning tulo man god is actually kana silang upat is part na siya sa party ganito kayan siya. Siguro na mo yung idea ani because na naman mo yung machine learning, di ba? Na-discuss na ba ninyo ang clustering sa machine learning? Naka-discuss na ba mo clustering? Or nasugatan na ba ninyo ang clustering sa machine learning? Jean? Or kinsa man, Althea? Bago pa lang may naka-discuss sa Naive-based na sir, algo. Sige. Lesson pa lang. So, ingon ani maguni siya. So, ang akong topic ay ito lang nasa baba na ito. Alright? So, pero kaning upat na ni is part ni siya sa partitioning algorithm. Kaning partitioning is part also ni siya ni clustering. So, ibig sabihin nito, so, morning ka itong ginatawag na itong broader topic paingon sa specific. So, I start with defining what clustering is, pagkahuman kay naa daw upat ka classifications, no? Sa clustering, hierarchical, partitioning, density-based, and grid-based. So, individually, gidiscuss na ako na siya. Then, I go deeper sa discussion ni partitioning. Si partitioning daw, na upat ka common tawag ani. Na upat ka common kanang methods, no? Na upat ka common algorithms daw in partitioning. So, k-means, chemedoids, Clara, and Clarans. Pagkahuman ka ng upat na kay na sila mga algorithms man di sila no na siya para makuha nato ang performance measure niya kay kuhaon nako ang accuracy, purity, these are example of performance measure para makuha kung unsa ka maayo ning gamito ning kaning mga algorithms na ni so na sukatan, these are the sukatan, but at the same time kaning upat kay produces local outliers na ginatawag. So, kaning local outliers man good, kung naay mag-exist nga local outliers, the performance is dili taas ang performance. Alright. So, kinsa maning local outliers is actually a generalization of contextual outlier. So, naapay another types of contextual outlier, si global o si collective. So, naan na po ko dira. So, this is basically my literature map. So, ibig sabihin, ay makita na ko dira ang dagan sa ko ang istorya nako. So nagsugod ko sa broader paingon sa specific and this will be now etong lahat ng ito will be the topic nako. So how I write it na sa ko ang introduction. Alright? Giunsa na nako pag sulat sa introduction ani. Given the kanang the paragraph na to. So, kung ibalhin na nako to siya sa introduction lang man ni akong ipakita ha, katong inverted triangle.
Okay. Pansin na to ninyo kaganina gani, di ba? Okay, this is my introduction now. Ay. Maklaro, ay na-share man no? Makita ba ninyo? Uy, makita? Yes, sir. Makita? Yes, sir. Shh. Uy, di na ko kadungog ninyo. Isa Makita, daw? sir. Okay, very good. So, tanawan ninyo how I write it based on the katong literature map na ginatawag nato. And kani siya follows the katong inverted triangle in an introduction nako. 'Di ba? Natay outlier tapos na katong si outlier na ito klase, 'di ba? Natoy local outlier, natoy local outlier, natoy kanang collective, na ay global o na ay contextual. At first, nag-set ko og premise that the rapid growth of development daw sa IT kay produces massive amount of valuable data. Pero, kana daw nga data kay various data mining techniques ginagamit ana na data. So, however, the occurrence of some rare and extraordinary data known as outlier kay kuanda which depends from its surroundings exist. So, kani siya, I introduce na the outlier. No, I introduce na the outlier katong topic katong nasa pinakaibabaw sa katong literature map na to sa outlier katong kuan. So, I define the outlier. Pagkahumaning sulod na ko sa second level sa tuang dendrogram katong sa tuang literature map. Nadaw tulo ka klase. Global, contextual, o collective. I define the global outlier. I define the collective outlier. Next, I define the contextual outliers. Tapos, the contextual outliers are generalization of local outliers. So, I define the local outliers na diri na part. So remember that my focus is the local outliers tapos katong tulo ka algorithms. On the other hand, a common and well-known clustering technique is kato na tong partitioning algorithms, atong K-means, PAM, and Clara. So mao na siya katong introduce na nako to siya K-means, Clara, and all. Sa introduction ni siya ha. So, gidiscuss na ko individually kung unsa man ang buot pasabot sa partitioning algorithms. Okay? So, gidiscuss na nako siya ang meaning dira. Nganong nagka-create o gi-establish na ko ang connection diri nganong katong tulo ka algorithms, Clara, PAM, o kanang K-means, kay nag-produce na siya og local outliers. So, explanation na siya. So, ibig sabihin, gilink na nako diri si outlier o katong tulo ka algorithms. Pagkahuman, ingon ako dira that the presence of local outliers produced by the partitioning algorithms affect their clustering performance. Thus, there is a need to improve. So, mo na ni ang focus ako ang study karon. So, this is now the introduction. So, most probably, pwedeng ingon ani po na inyong style sa pagbuhat ninyo introduction. Tapos, one by one, buhaton ninyo kung katong number 2 or number 3 naman na topic. Alright? Na topic ninyo sa kuan, sa inyong literature review. Now, before na ko ihatag ang topic, question. Do you have question? Yes, Ferraris, I'll just upload the presentation. Do you have question muna to create, how to create a literature review bago ko muhatag sa topic? Wala. Sure na?
Nagets ba? Nagets ba kung saan pagbuhat? Yes, sir. All right. So your literature would be Luke 4:5. Again, Luke 4:5. Health information related systems. Lima. Gamay rang lima, no? Sige, lima na lang. 5. Ang gusto ninyong buhaton is mangita mo lima ka mga systems related sa health information. Tapos, magbuhat mo literature review ato. So, anong ibig sabihin? So, you have to identify kung sa mga common. Una, discuss the who at the who. So, kung kinsa ang the what. So, unsa ang kato na system. So, buhat kag gamay summary ato. Kinsa ni gamit ato? Asa to siya gigamit? The where. How it is being used. How it is being used. How it is being developed. Kanang mga iyon ana. Pagkahuman, so discuss nimo who are the users ato sa katong mga systems na to. So, tanan. So, discuss to nimo siya individually lima. Then, identify nimo unsa man to magkapareho o magkalahi silang lima. So, pwedeng, asa sila magkapareho? Magkapareho sila kay ang technology, pwedeng ang technology na gigamit is the same programming languages, same database design, same mga functionalities sa imuhang system, sa katong mga systems, magkalahi sila kay lahi og functionality, lahi og kuan, lahi sila. So, i-identify nimo ang commonalities and differences. Daghan kang ma-discuss sa kung nganong magkapareho o nganong magkalahi sila. Alright? Sa imuhang lima ka mga systems nga kuhaon. No, i-identify nimo nga lima ka systems. You have to have proper citations for this. No, dapat na kay mga proper citations ani. Alright? So, pwede kang na mga papel na mga systems nga nag-discuss ana. So, pwedeng, sige na lang, kung na mga web articles, dawato na lang na nako, no? Dawato na lang na nako, even dili na siya advisable to have kanang kuan, online reference, pero kung kuan siya, kung tawag nito, kung wala dyan lain, so, pwede na tong online article na lang. Alright? So, 5. So, dapat mga minimum of 2 pages. 3 pages, double space. Font 12. Para kuan. 2 to 3 pages ang kuan. Pero daghan na gani na, I think 2 pages is not enough gani kay 5 gud ka buok niya. Individually gud na nimo i-discuss sila ang managkalahian sa 5. So kung ituyok-tuyok gud na nimo kay kuan na gud na sila. Daghan na gud na sila nga kuan kung i-follow nimo ang katong number 2 sa kung saan pagbuhat sa our literature review. So taas na kayo kag kanang mabuhat ana. 'Di ba? Taas na kayo kag mabuhat ana. So, health information related systems, discuss nimo siya, find the similarities in the kuan, similarities og mga kanang kuan, differences. Pwede siguro mo kung naamoy kanang kuan, pwede mong na may mga kanang mga baligya, 'di ba? Na may mga baligya na mga health information systems. Pwede siguro na ninyo nga mo trial kuan mo version tapos explore
para na mo'y gwapo kaayo na discussions, no? Pwedeng mga ganon. Para ma-experience ninyo, tapos very real ang mga kanang kuan ninyo. Ang kanang tawag nito, ang discussions ninyo kay based man sa inyong sarili na experience. You can provide print screen, no, sa mga kuan, sa kanang mga functionalities, pwedeng ganon. You can create tables sa mga similarities and mga differences sa functions. Ingon, ana. Alright? So, do you have questions sa kung unsay buhaton? Sir, mas yung font lang, sir. Yes? Mas yung font lang. Unsa daw? Font style, sir. Font style. Font style? Yes, sir. Sige, Times New Roman. Oh, which one is better ba? Tahoma, sir. Oh, sige, Tahoma. Sige, Tahoma, font 12, double space. Tapos, margin 1 sa tanan, Okay. both, all sides. Ano sa deadline, sir? Next week. Kaya next week? Next Dili, Thursday? sir. Char, dili na yan. Sa final exam na lang, sir. Yes, i-post sa Google Classroom. But again, ang plagiarized content, ha, Yes, sir. kuan, kanang 20% lang ang kuan. Plagiarized content. Dako, or ganin ng 20%, no? 15% na lang. Gamer ang 15. 50, pag sure to go nun, 50. So, ibig sabihin, pag sure, oy. So, dapat 85% is original. Original nimo. 80% is original work nimo. So, 15 is kuan. Pwede masayloon na itong 15. O, sige, 20 na lang. Sige, 20. So, 20 is, unsa ni? 30 hangyo. Char, di po na yung ana Angelo, oy. Saan? So, kung sa manday ng mga kuan synonyms nga to pod Angelo. So, again, ingon ato ha, nag-gets naman kaya ninyo unsay kuan nun, unsay tawag neto, unsaon pagtira. Jeno, kabalo na Sir. ko sa pagtira. Yes, sir. Of course. Very good, tirador. Sabi. Ano ganun? Yes, sir. Yun nga, ay, Jean. Di, sa'yo, ay, ang imong buhaton lang is to compare the systems. Pero before di mo i-compare ang systems, siyempre, discussan di mo kinsay mga users, kinsay gamit, para kang kinsa. So, i-compare ni mo ang comparison, ana, no template. So kami bahala sa murag format, sir. Basta ma-follow lang tong font style chuchu nimo. Di, ay, okay. Isa lang man na siya ka-article. So, ibig sabihin, wala naman yung mga subsections. Okay. Mura na good, nag-essay ka. Mura yun na ba? Oo. Okay, Tapos, sir. wala to, ang paragraph. Mura na good siya. Paragraphs dayon ka. Discuss dayon ka sa... of course, introduce siguro din mo no, kung unsa to siya. Na siguro kay introductory paragraph na kanino article is naga-discuss siya sa kanang mga lima ka kanang kuan, 5 ka systems related to health. So, enumerate nimo tong 5. Pagkahuman, discuss nimo individually.
Ana. Yes, dinero. So, kay para kuan. Tapos, on Thursday, dito na lang ko mag-check. So, dapat, dako na ng trabaho sa inyong system on Thursday, ha, kay kuan man, gimove man ako ang checking. So, yun, nauna na ako, hindi siya karon kay para naana mo yung taas ko ng time na bumuhat sa inyong buhatudon. Alright? Yes, sir. Kay para kanang kuan. Tapos next meeting will have continuation sa ato ang discussion kay para ang exam sa midterm. Kaya ang midterm ninyo sa finals pa ninyo yung exam, tapos ang final ninyo is ang kuan. Kanang katong inyong system. Alright? Yes, sir. Do you have any more concerns? Wala na. Not yet. Wala na. So this is individual, ha? Katong literature review is individual. Oh, naana si Aguhar. Oh, wala na minaw. Napasaylo na nimo si Kuan, Althea. Napasaylo na nimo si Althea? Ha, ngano sir? Siyempre nagkawat sa imong Kuan, code. So, mo na to. So, kung wala na, Jeno, pray na ta. Sir, nahugas pa kong plate. Ngano dayo maghugas ka plate, di pwede. Sige. Let us pray. Wait lang, sir. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Lord, for this wonderful opportunity that we have learned today, and for the knowledge and wisdom that we will continue to harbor. Bless us, O Lord, with your mercy and wisdom. We thank you, Lord, for everything, and be with us always. In Jesus' name we pray. Amen. In the name Amen. of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bye-bye, everybody. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye-bye.